Voilà. Les musiciens, ceux qui vont chanter, eh, baby, koluka star na poto na vie, na bakuna poto tipo comme star. Baby que ça passe, nous sommes un star hein. Pourtant mais pas na niveau ma vedette. Pour la maman paradis. De paradis, azan la poste ni star ni akoma o vedette akoma mutu moko bete. Pour la paradis nyo so wana eza pananga. Ngam na pesa vie, na pesa ka tout nga maman Lola. Pour tout le monde a besoin de beaucoup d'église. Vous savez, Jésus. Jésus a besoin de Jésus. Maman paradis mtazarane. Tout ça pour ça bloc quoi tu peux créer des bonnes batailles mokili. Mais n'habitez bien ba chanter je bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va se mettre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Pour ni bolinganga vraiment Chantal Bolangeso la reine ma paradis nous allons tranquillité. Pour ni bolingate musaleze belé na mokili. Nazala kate pour nous occuper makamna bino tout ça là pas ni boko lingate vraiment ngana vanda ngama tranquille boutique nga pe tranquille vraiment hein franchement. Pour ni mbotu saka maman paradis pour ni après non ya la bandi ko lobana ikomi mboni yekutu fingara batu yekutu bangara batu te yeku appelle mi benga malanga déjà identité la reine des rando bon mitina niveau boy banga mukanda franchement peuple congolais beaucoup ça non ni mukanda na boyibi probati bo toboli mapata bo kotiti na paradis bo zano na kanga pot ngana sa frite na dia frite héros bon c'est ça frite. Oui, ça va vraiment. Les manaya ka la vandi nanga tranquille, na paradis pour na paradis na zala tranquille pour un paradis. Viens nanga les news. Ya nyonyo les manaya ka mana vandi nanga. Na lina ba problème te. Mais bino balungo tumbolanga. Oui, ça va poani. Yedada. Béra de poste des Zamunda. Tout n'est pas bon. Pourquoi? Ce qui n'est reine avant la reine des rando. Maman Paradis, la reine des villages Bolangeso et Kekwa Congo. Sabino, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige, c'est moi qui décide. Babi, où est-ce que je Sabino, na botama encore. La kola na kanai. Bota na bouche ondeza bouche. Monoko. Biso la mukisa sabe monoko. Pour moi, on a un complexe en français, on a une langue, on a une langue, comme il y a une langue, on a une langue, on a une langue, on comme ça, jamais langue, non, jamais. On a gafé kaka. Ce qu'on a avant d'avoir bon, on a tapé un mois na nous. On a ce qu'on reine des randos. Pour Chantal Bolazane, vous savez que Congo Aza, la reine des villages Aza, s'appelle Noël Aza. Donc, Aza c'est belé. Est-ce qu'on a vendu dans la vie, on a concentré mais bien il faut pas tomber là, point. Parce que vous voyez que na décide Dakar, c'est moi qui dirige. J'ai la bouche top, si tu es ma maman. Ma fille a tout aussi ma micro, on a décidé à répondre à bango, on a dirigé à répondre à bango. Pour passer l'oroté, parce que d'abord Zabolona, c'est donc Zabolona c'est le moment on a bango. Donc ça veut dire quoi? Donc si on a vendu faut pas tomber là point ni bon tomber là point même ça tout cela na bino pour les guinéens qui toko
na bino za moi fossette wow boy ça to sula na bino no bongo tumbola nga point so mona vai na nga kipela nga tene bon na paradis des ans na mamu nyoso pona na paradis ba caméra za partout ba disciple bazali donc so na talite na lali ba disciple mo ndaza na lali te zotala azoyeba nini sale minini ba vient nga ba sayon so na ba papi mondo do ba vient nga bazali ba tala ka masolo so kuna na tante ba robenga ngeso ta ma paradis te ba za paradis so comme no lula ma mpone polenga Chantal bola na oyana lobby ponga deso nga boyi ngati so na lobby pour mama paradis Maman Lola. Maman lui fait le thé. Pour ça, vous le savez, c'est Maman Lola. Là, on a le bien comme Chantal Bola, il y a Kaloba, Chantal Bola. Mais Chantal Bola, les voix tombo, les voix tombo là. Bon, mon athée, les voix tombo là. On a un mounion sauté. Bon, tombo là, on a mon kill, on a beau bébé, c'est mon kill, on a soigné la lobby, on a l'eau. Ma mission, elle est venue après. Ça, c'est la reine, c'est Maman Paradis. Faut que la vérité, nga la balanga vérité na banga bino na banga nzambe la liwa nzambe la liwa po nzambe so abi okufa lelo tout de suite okufa kala yim do banga lelo so nzambe mona lelo so te baka adresse nzambe sika zala so te baka nzambe sika zala boyebi papa na nga ponga paradis so to yeba ka sika zala mais ba mususu do mo ba to pas okufa na bato wana pasi te chaque jour toujours bon ndako naza okende sika be bolemba vana na lemba wazo na atakena ngingasani bolandira ngingasani ngingasani te kaluka bokena kaluka wazo loluka nzambe bomona nzambe po bi so na moni nzambe donc vie bongi mutu moindu vie bongi ngambala moko moni nzambe mais bonu ko to so ba nzambe te parce que nga mama traditionnelle na lobby ko Chantal Bola ngala kama watu mususu ba yumo mususu ba toro moko ba bandense ba mbarasa donc ngala kama wabino emo ta bozanga no ba sija ko loba yene bisa no bozana na ndako no mususu alala boye alali na kweta rose mususu alali na kweta bleu mususu alali na kweta marron balali ka boso botanga ba puissant nini se bozaki na ba Bible na ba Nouveau Testament wana so bozanga na wa botangi sopete moko bino baba yindo zalem na tongo sim boy ça nem ça no ba jeunesse bino so tanga classe te bozanga ba diplôme te bino nyoso boy ona loa bino nyoso asiana ba discipline na ba discipline na bino ndimate bino bozanga mama paradis ba discipline na bola sa ba diplôme na bino botanga classe de journaliste bola sa ngala ba diplôme na bino bulingi ko sala bino ngaboyi na comprendre bino tenga mama na sala mo kina paradis na table na seka bino na seka mbi na ba disciple msune sa no oza na façade on les écran te molingo les écran série no c'est si là série no donc il faut tout vivre dans la série pour biso pe olega mais biso so na che na tene Chantal Bola mama paradis olega te pour na za paradis na otikala paradis yana te melo mo be onga mama paradis na banga ya liwa haka na nzambe pa magana mama paradis même konzi na ngazali pino ba fie ba journaliste nazo comprendre te c'est pas journaliste c'est ba nani so na ba masango po boza ba musicien po ba journaliste te po boza ba diplôme te ba no ba musicien ba chanteuse po ko ba mi bali so ko te ba ya di londolé do ba wana te wana zo ba bino batase bino o bana basi tout na bisa noko na mama paradis bana basi nyoso bana mibali te bana mibali baluka papa paradis na bango papa paradis azara te na paradis papa paradis ganzambe mais reine un roi ça c'est sûr voilà ba musicien ceux qui va chanter zo ba baby koluka star na poto na vie na makuna poto te poko ma star bébé que ça passe non ça na star pourtant mais pas na niveau ma vedette pour na mama paradis de paradis azana posa ni star ni akoma o vedette akoma mutu moko bete pour na za paradis nyoso wana eza pananga ngam na pesa vie na pesa ka tout nga mama Lola pour tout monde ngabe pour biso boke l'église vous samba nzambe Jésus na bozana Jésus mama paradis mtazarane
tout ça après ça bloc quoi tu créer des bana bata mokili mais na habité bino ba chanteuse pour ba journaliste c'était ba chanteuse mais pour comme star ça passe puis nous avons quand nous se sera l'équipe comme na star ou nous sera l'équipe comme na star autour de l'obélo en star on a paradis na vandi ba rapport tellement belenga mais c'est quoi cette histoire au moment paradis il faut l'obélo comme makambo pour c'est pas possible naza star bobi star so nana star obi mutu benga mi star on star ça la vidéo pas star si bon on star mo be bien c'est côté en direct so mon rien à côté en direct y a pas ba ko kota na ye ata mo zaka ba mine y a pas ba ka be yana côté en direct miyibi boyibi ngana mukanda miyibi modo badisipa monga miyibi bon boyibi on pense non boyibi c'est pas possible on les gars la télé ou ça en direct non naza star ok kuna na Carrefour naza star pas moi na piscine kuna no web star ba mayo na bino na bolata kana chuzo ke na piscine lati mayo obi mayo star mayo so bi star anga ye obi te peuple congolais ba disciple na sala so bo bi star za nani na ebite là tu vois que sa star za gouvernement ubeza mutu ba ona ba bugumesi ba bugumesi ba star ta bugumesi na ndenge na ye ba ngoma na ne ba mairie ba sama ba sar na ba mairie wana ba ngoma na ta ki sasa no ba bugumesi le commissionnaire des zones bangwan on a pu starter pour nous comprendre ba fité banda internet et bimanga la bimisa internet comment ça va oui bonjour ça va je suis une star star et beba ba Michael Jackson beaucoup fois ba star ba Rihanna ba star ba Fally ba star ba Ferre ba star bino ba star de sous bino ça va comprendre que ba Kofi ba star ba Wera ba star ba Jibe ba star bino so ba star bino bon we bisanga bo ba star bo bisanga bon album ni bobi misi combien bino ba star pour avoir journaliste était vraiment ba chanteuse album combien bobi misi bo bisanga album ni bobi misi na 2000 combien bon oteka ki combien de disques bon le oteka ki bon mouvement ni ne sala ki succès ni ne joie ki siko coupe ni ba pesa ki yo po oteka ki bimaki ba laksa ko kuna na TF1 bena ki sasa ngone za oni suki ba bio suki ni bolembisa nani bolembisa bokomaka oui nga naza star olamuki na temps ozomela soki naza star ça va star oza mama na ngai ye webi ata brosse ya pamba ya star brosse ya star nde omona ba star mo ba star bomonaka bango nde ba star ozomona star aza na tala mona ntango akota en direct nga na mama paradis nga na kokota en direct nyonso nalingi ve na nga le news hey nyunywe mikolo changer kombo luta zinga motema ko bingele tika luta zinga ye mambo zo lekala mutuma ola mwika prenna za star obi brosse ta brosse da star faisala ya ya eti ba Rihanna ba Beyoncé nde ba Viva ke ba Madonna ba star hier on a posté Madonna na mwina tonga jeune direct à côté na direct oui bonjour je suis star ngande beauté ye ba paparazzi nde bazo landa ba batami na sanda kuna ye net bo mona na paradis na vanda kata paradis ba angelu partout donc tout le monde na kata paradis faut les kata 26e porte oleki angelo oleki disciple oleki petolo oleki nani oleki au communion au vin ozoleka fo ozosauter ozokende bino star moko oza na ni vigile ni muta sécurité donc star moko totoka bapia bazera balingi koma star meyebaka te ozaka na basusi foti na bino te foti na biso te foti na biso te sika towuti star, that's a star. You see, mon Madonna baby, ça la mouga côté en direct. Avec un bal bébé, à côté de. Bon, mon wa. Papa, oh, paparazzi donc.
bon ba cameraman ba na se ba so zela akoleka ba koleka te bon azana kata lupango na kata ndako azana boulangerie azana magasin au Carrefour ezana kati offre akenda le bloc a Franprix ezana kati o Monoprix ezali donc ye Monoprix ezana kati yo so azana posa kota na piscine o tekende kuna yesu ko nyoso ezana kati ayongo ba benga ba ana star donc azomona telo ko luga libanda po nyoso na kati ezali sika vanda isika vandaka komona sika bien ça vandaka azana nyonso donc na jardin na kati donc suka donc azana tout azana ma nyonso na kati komona te star yana bimia te lipapa na makolo ke na boulangerie sombi lipa baguette azongi allez bon suko paparazzi soka zuyo suko yo star bobima awa mona jamais ba caméra ske landa bino star moka l'équipe pour kombi na za star parce que vous avez comme star on le bobenga kana bini bobenga ka boss bebi ko mutambongo boyebi le boss kana batambongo o sana komba star bokoma ka ba star bino bobi tina star na biso avana na ndako donc o senti que oui yumo koti ndako talino na solo talino siko zo kota donc o kota no ko ba star faut na relation mo za na start bino boza ba star bino boza ba relation ba start ba relation na château rouge ba relation na château d'or star côté na munanzela na mbete na métro nini bien ça va boni la voiture d'hôtel mina fait nini star a quitté ba fona ko porte pas de garde de corps hein bon pour la ba fleur les peuple congolais ba zéro zine ba raté vraiment j'ai na ngai les news trop j'ai la bouche top bi ba so mi benga ba star na star mwana mobala leki akoma mwasi za star mwana mwasi akoma mwana mobala za star oh kuna la muka tongo baza ba chanteuse ba oyo ko la soki pe rapper nazo ba te ba chanteuse ba journaliste oyo le bokondo ko ba mise bondo sa so ba interview na bino bo mamoni bolo ba kuna mamoni esa bo sa mamoni musanti mami yela ba sa musala papa bine grand frère lui tambo sala musala papa be a di londo ne sa musala no ba star babula moka pam babo ya bulbo tula na déjà de bovanda nga bandako mo tula yo mozo mona ndako no sokola ti jini otala gitata ozomona tata la we ato beti to na boulangerie na bino na sokewe mudo chako kazate bona na na monde media po choisate po so mo caméra boy bande boya ka bosa na caméra nde bozana boy ba de ba filma ngabno mo sukolo po boze bele ba image za na YouTube so ba beti o sentiment ya vidéo oyo na vidéo ko zande morte o la banda kay bindeni suko ba star wana o dazo ba Beyoncé da ba abotem déjà na mbongo akoli na mbongo asa star ya makila pour pesa na passe mo koli okutele mwana na chance mo boko mi star mais boti ko benga ba star ozana ni na garde corps na sima fungola ko porte so to kita na voiture na yo donc de yo mo so kiti na voiture so mali pa na boulangerie na ndako no mo vana na boulangerie te faut que so magie sur le silo citron basta na bazana ba robot na ba douche na mo sur la bango mo na ba robot na bango ba pareil à côté na pareil mo ba la les niki kuku si c'est que memi o kone niki ona kuna et si c'est ba mafuta ngolo tout bino ba mafuta so ba talbo no ba star Carolite ba diprozone ba o nini ba mafuta nini ba la bijanaise yo ba star lo ba tsana ba nzoto ba star ya ba hydroquinone yo star Carolite la bijanaise o wana mususu ni extraterrestre so extraterrestre so ni yo ka ba komo ba star ba lo ba star ba tsaka movati ya za star auta movati l'huile il y a des stars. Bon, on va star. Ce qu'on a comme appuyé à l'huile, 6,50 €. La bijanaise 12 €. Carolite 6,50 €. Il y a mon 12,50 €. Mais ami bengami a pas collé on a nous autres belé Carolite. Après là aussi ça te. Ce qu'on landeli pour poudre na tsara bien landeli. Bien ça tsara maki. Asa bien ça tira maki mona o maki o ngai pinko e o ngai boy so mona bachango bango bazana ba poudre sur commande ya poso na yeso ba sali tester ya poso poudre na go cha
yo mi benga ni star so mi poudre non awa so po beti li peka so po sali nini so mi poudre non allez au tie aux yeux crayon matisi le la Marie Madeleine fatata bouger lo oyo lobi o tie to boleka ba naturel tende neti mange neti ngaya bolanda ngate so bolanda wo mamange so batatu ingo e o trottinette ngana nyoso za ngana paradis nyoso le sabine ngana paradis bozo benga ba star boka sonite elo na lobila no bangulu na ya kisasa na ya poto ya bango nyoso na sanisi bona bengi no wa toro ba banes ba gilet so Chantal Bola le beau Chantal Bola na finga ka batu te c'est la vérité star je pour la Carolite star je pour bouger à terre quoi star je pour la Carolite a son bit diprozone movat tenovat mais bilo wana soki da star atango na nzoto neti bien c'est sorti de lo wana ti movat a tebe na bi na tongo na ndimite potona e go coller na kwet bon mais ça na vie mo fo juste umbenga star fo la na bité na ba lutu no fo na ba star na banda ba star ba sani donc yo mo nanu star bo do yo mo nanu so za ga lo ma bokei ba bongo so lo so jumo ba kati yo lo ngena ba tugo ba tonga poko ma star mo ba star ko sala te asa so na 60 ans omona asa ko kwa jeune fille pour so ke bébé ke ba tubi ba bete ba tonga za pe na mbongo ba ke no bete ba tonga star ni sala nzoto so azalaki mokie libaya na sima liboso pesate ake basali yango mona ka miki ménage te mona gete mon ba mena ba star le pan donc na yebite awa kana 1000 voitures il y a bien payé cher basta bolera ba fumbwa mwambe kangami nanda ka star zokota so la fumbwa nanda ku pondu na yebite moni ba star wana cuisine musika bazana donc bazana ba cuisine ba to balamba ka biloko na ba ko tika ka biloko wana star yamba ka bato do yekuta yamba ka bato ba mo sa ba secrétaire no banani pozo mi ni kana video na star yo so ba dongo na téléphone so ba zo monta yambe le téléphone allô tu veux parler à qui je veux parler à monsieur hey madame tel ah un instant s'il vous plaît bobi sanga bino subi benga ka lima mo star ba na YouTube ah ba star na bino o bozo ba star pora allô oui bonjour so ga mo mbal mo na changer boni papa bien ndeni yebinga utala nga video nganga star bozo na susi na mo en tout cas peuple on est invité comme colonie tu vas na zaït ko zaït comme Congo c'est là comme nini invité oui nga star on va star mas kwende ni star atoko ko da tu ko star mo yo ko star mo ba wa star ba pa ba tu za ba tu me you bi benga ni star ko star mo ba mo ko na château de Sikoyo salingadi ko star ponga ma parade ngai vete na ngiswa ka binoti po bien mo beta ka to na star mama ko star mo ko na sko na couloir di papa bien te garde ko azate de star mo ko bete mbata na nzela ba boto le peso di téléphone donc basta mo ba greko na yebi to bo revara ko ba star mais bon e bi na ko benga bo ba pomme de terre ke bo benga na bo ba star pour la Carolite bo ba star ndeni bo star o bi mate star no star da so ala na ndako na tongo la zo la mbazonga azo briller tena ta pour de mazo duzumuna azana vibo ko boy dongi na ba mbetu na ye na ba kweti na ye na ba dra na ye to dengi ka hazali ba garde ko ba zo ko ba pesa brosse zali wanda ba benga ba star boza ba star te bo chika rasul bo legi na ba vidéo bo sa ba émission na mino bokuma ba chanteuse bozo ko ba vocal ko boaka bokomi na za star ba vedette ko bokoma te kas bo sauter ba mo ba star bo rêver ba ba star surtout na lista sona bozo na éviter bozo na rêve ba fio bo yemba na micro bozo ba chanter bozo ba rêve ba o ba na poto awa on ka saka poto le paradis poto ya paradis
amonika tula na ye azali na mobali talingaka ye alembaki tata na ndako ne po bafi bazali banda na moka na tonga sukola bongosi ndako ne na vandeleki tata la tala basaka ba maquillage ya poison na se isa bayiba bato mikanda na bakarte vitala bato yiba bato mais tena bakarte bla bato bozo yiba po sani mboka porte dans l'intégration so yibi carte bla bato uko sala basha utingira mutu na code ya telefone na oza code basha besala nini utade muyibi internet vraiment bloqué ma munios ozana bapude ne belé botula na mbi bozo na blongo ne bla na barate bafi wende bazanga kitoko na kisasa soka epoto mwana mususu akomneti moko bebo mo bozaka mabe déjà moi poudre na tie poudre belé ban donc asali 45 minutes bosaki taratala atie awa mati amoni bongo bien ta effacé atie mati ala yesu kwa legi di boso caméra ami benga menga na star oza star là musu kaleso là tu des ensemble était on a kaleso avec soutien rose oyi benga musa star ozata na swa makisa makolote yo star basala kota manzaka te mais yo moko yo lamu komi pesi bo tikini ko sala ki ve star putika ba konere na ba greko na binoko ko ba star ko ba debuya bozo bando ko la musique ne tout moko mo kwa meje 30 so moko mo kwa sindi le kere ne bina ngate bo mo ba yemba to yo kape ayemba na granda mama chala mwana ne sindi le kere ayemba na kofolo bide ebite po ba da ba star bino mo ba star bino po mama chala mwana banda she la bien dans la piscine bino mo ba star bino bozo na banda ka ba shlema wa ale bomi bengen mo ba star bolingi vanta bolingi lokumu zo simba bino te me bolingi kolata lokumu balata ka bongo te lokumu linga lokumu mo ya yuzu data lokumu ekoboya yo ya lokumu boya ona loko to za loko te poko boza star lobaka ka wimbo te mingi na zawa na ina sala ka mission pona mususu na tula na ngai ibali bataka ngai kate yona tumula ka na mission mindele ata moi ça libère ya mundele balinga rete mobala mindele pe azone mobali te azone mwasi te mwasi bataka na bango kate omona alekene na mission apostile na internet na zo luka nga mobali na zo luka nga mwasi to mona ngo na bapoto bo rencontre bo na télé na bala o abine bolinga na kibe bo sa sepel pe babala ni baboti bana bino ba sala ngote ke bo kima na media bilongo ko zo na ngo simba te na ba media non eleki mabanga te na boki te tu vas péter au bureau. On va voir au sommet. Ah, c'est yo kwa kitende nini. Tete, est-ce que dans ce morceau basta? Petit nanga zozani mondele, chacha dokolo. Yaya osola morceau basta. Utazinga motema robingele ndezala. Osola ti, Babi vient nanga tubingo ndenge zala, dadi mavungu le. Chez Gisèle dans le restaurant la biso quoi dada soir bango te star voilà la star na sali vidéo le mona ba star musu ba oleka voilà la star na même la rosak la star ba star kita star tambla na ba porte fait donc ya mon ki mo lo mo ki est brûlé yo mo star ke na château du sali wa course au charger ok kuna okosomi boke na boîte mais le champagne moko allez au télémobile yo moma bien ça na boîte ya bino be akia somi champagne moko ala na boîte na katanda apuso be bima boîte ke ne boîte moko do oyeba kutu donc bule siko bien ça bima ke boîte ba paparazzi ba batami donc bozo la bien ça bima ba star nde bangwana bino so boke boîte na bata magaze la bino filmer bino websanga bela botambla na banzela wa mutu mo mona star boya le kaka boye nazo e photo na kanga la ndai nazo mfa photo website ko zo le kape boye Pakistan na muzo soko tina nganda star ndenge ni ko bien uganga star lol la botambla na nganda no kam atana ba voiture na bino caméra moko bizo la ndoi kango photo ya star te bango batana ba bibenga ba star bazela bango na leli oui Chantal Bolangeso qui est au Congo maman paradis c'est la reine c'est moi qui dirige c'est moi qui commande et c'est moi qui décide c'est ngeso bokende bozonga voilà
bino so na ndenge na nzela na bavoite botemi na fe po nga na net Ariana Beyonce ne star mo bo excuse net Koffi Olomide bo limbisa nga na ndenge désolé va star ba ebe na monde va le roi de la forêt donc on sentit ça au moins ta wera temi na fe on a wera aye ko yangama ko kimata yangama siko mona Beyonce sikoyo mona Beyonce siko be na fe et ma papa a dit on a combien de bamoni donc danger o bazo kan ba foto ba ni o bazo ye bazo batam wani ba mbinga star do yemo la so bi malati masque pour mo na etu ba star bino mo bi ma ko te ba pote belo matiti kran pour mo na nde yonde bino bo ma blong na bino bo mbinga ba star bo ma gelong ne po so ba rêver ka resili ya ko mala len le wonde na mi téléphone tenir le ne ko na sala ra de mission bo benga ngana désolé deuxième émission botu ko mbenga wa star bo se tromparaté botu ka ba rêve wana so ba botu ko mabe ozo no muli mobilité be ozo linga na ote ba linga hote pa mobile be mo se ba linga hote na epite ko sande mindele comment na Facebook abno ba zero be ka Facebook comment na Facebook na zo ko mobile ozo ya catégorie na yo moi si pe ozo mobile ya catégorie na ona mindele tende ba sala ata mo sa munene awa ndako na tiro kwa frigo américain akozo mobile ne pa saka munene kwa frigo américain Pourquoi ba ko te mindele ko ta ba film te ba TF1 wana bo ta ba film ba si te ba ndako na ba SFR bo ta ba internet ba ndako na bino bo ta na mboka mpaya bo mboka poto bo ta no webi ka ta ba théâtre ya buzoba bo bana na ndako mboka poto o ta li théâtre o chauffer code de port la mitala semulu munene na pondo lio melene kele kiu o ko en ken pe ndako le gaga na semulu ndako wana so melene ken ndako ozape na kwa ya buto ko bimoko mwadi ono na poche pour na formule abo faciliter na formule au moins 3 mai wana belé na mai wana ya vert na batela na 4 3 so za mai na question na 500 de bo mo chon formule bongo 10 €. Mais ba bela batifoyi pour ti sasa na c'est bien botu ko mbenga basta bo donc soni botu ka ta soni te comme no bo bisango la star na ma paradis non, comme la mixta pour la maman paradis, maman Lola. Vous devez savoir mon dîner, nous avons besoin de bébé. Nous avons besoin de star. Donc, il y a ce goût de star à ma casse. Il y a comme une star. Star, mon balandarete, ma caméra landarete. Papa Raza, bata marajama, na sanda, gouné sa bâtiment là, yé. Donc, il y a mon akumbaka. Il y a ce mon star akumbaka. Star. Autre, mais, atabile, vous sakanaka, bino, star. Nous sommes star. Tout le monde star dans le volant. Somo sana vola sika na villa na ya au saka na jouer mo bela pa mo yana bana ubi ba kimbo ko mo musika na mobile no paparaja za la te star kumba te star vana na sima la zo kota na ndako we au bima na ndako na kota bafungole ka koti na sima bakangele ka chauffeur le chauffeur na zo lundi ti au dimanche bazo ko ba chauffeur ebele basala ba to ba chauffeur ba na famille na bango ko ba kelva pour faire famille ya lundi azali au sala ti buto bimi alobi na zali star akiti bafungoli voiture akiti amati so mona star na vola na star kumba on no beta na poto na bâtiment donc zo comprendre te star kumba star ba memaraye poza ko konde za star ma bala ni sale belé ana mbuku belé quand tu tonda bino ba découvert bozana ngona ba 2000 € na ba compte boata na biloko te ba 2000 €. So ba te ba compte na bino bien no ba star bokum sa ba star. Elegi même pas 12000 €. Mo mi benga mo za star. No ba star na komba star. Botika ko ba trafic na ba poudre botaka wana ba star ba tar ba ba carolate. Tu na star pour la carolate. Star. Franchement, ba star ba komba na mafuta na bango. Un petit star là, ça pas sur mesure. Donc, n'invitez, ça qui veut dire une nouvelle collection. Il va donc, n'invitez, il va dans son bar sous il y a mon sang, il va défiler. So, yo, magasin baby Missy, ma petit star. Quand nous avons une photo, tiens, ma boîte qui faut. Donc, ma cabine a bon boulot pour un star. Donc, un bon, ça bien. Donc, là, la randa, qu'on est un peu, on a lali, la garde de corps, bazana, va s'éveiller. Donc, ça va, madame? Ah, basta, vous tu comme bien basta. Puis, bon, on la rêve, voilà. Faut pas rêver. Vous savez, la musique, on dit, vous savez, bon, on a journaliste, vous avez un diplôme, vous avez un classe,
bino ba journaliste non ba journaliste botanga esika na campus ou na cité mama Mobutu mususu ngo za nini bona soki na ezaka na limité na mbongo ngoni soki na ista soki na nini botanga kuna pe na poto botanga na biloko bana awa l'école bana awa soki ba bomandi na ba maternelle bokoti ba CP ba lycée nete bobisa botanga pino buganga wa star uzama tana kalsali Charmel ndako na uzoganga na star Blanchkin la fille fraîcheur les tinzongo la copine de quelqu'un on dit ça mambo ya mabe dans la japonaise sinon mangaya le so danger mambo bani gombinga ba star ça ne start ozo débrouiller vie mo benga mo za star c'est et ba vraiment star ma à côté ya la mouina tonga à côté na voiture à kumbi obimi otembe la fait au doublé et ça bimbi la chom pandi benga mo za star peut-être ba je mo benga ni star ni vedette to ba chanter to nga to yeba la côté nga to tula na biso te ba ndé to bimate bon dès to mo matana na l'écran na ba YouTube mukilezo mo na biso pa ko tsa biso ta mwaka on va zéro on va zéro petite voilà petite abiti mo mona ba wana abiti caméra za bien na vidéo o mona mona ba face à face ndé bazana ba star on so na mona ton moi on ndé bazana bazana ba détentir ndé tu mutu mo nda basana mo za détentir tentir a journée zali ya butu pe zali no comprendre ba ngote soka la muki na tongo aza tentir mususu là on se coule ba biloko na pe akobi ne mususu donc il ne comporte il n'est habité ba fantôme ba star ba fantôme ama yesu masia soka bangote na ba mibali na bango na bakoma na bango batata biso za leo likolo bato bakomisa kombo na bango bandima bokonzi na bango po bango nde en tout cas za bolonga na bola la c'est avec cela na pays bien on vient en conférence de pays comme démodé pays beba ala nguna ndabu na toka le fufu semo ndunda ale a vu vidéo en direct internet na mo mokili na nga sala ami tebe internet na za star on le fufu na semo ya monene na midi c'est quoi ça voilà tigi bino afuna lala mama ta paradis na lala donc to bossa na agence ya Kamoko Global Express chez Patrick Malwazengi na Château Rouge so abon te maman ngeso ke kwa Congo mama paradis Chantal Bola donc les solos avec lelo ya ngwana ya ba fio ba simba ba micro ba chanter bien ozo nga ba yepo ayeba na yete bambel batake kata za masque de nuit mari de nuit nyoso masque ya longi ya misu ya partout bataka na mango kate alinga devant public au trafiquer public na ba poudre belé oza no starté bozo komi ben bozo belé bozo ba start mo ben bozo ba star mo ba star sikani bino ba star sikani star voilà fatigué bino donc bonne soirée maman paradis maman ngeso la reine du village. Donc mikolo yo bolimbisanga public na odéconner moi muké mbala sima na odéconner parce que na ba dossier abi ba dossier rendre pesa les côté mo bene mais tellement pe na paradis ba rené ça ma trop j'ai la bouche trop vous comprendre ba bien les news ba rené ça mais trop donc mikolo yo be ba maman paradis Chantal Bola là il a bien balo na danger bon ça ma casse bien ou ka Kamoko aussi ça te voilà abi botu ka comparer mutu aleki yo ozo comparer na yo éviter basta bon la tiki bino bonne soirée bola la bien nembe nzi mo ya buti olala nembe bien o embe la ba bébé je m'appelle Caillou, c'est moi. Et sera bon, bonne soirée à tout le monde, bonne nuit à tout le monde. Ça m'a battu dans le paradis. La personne qui a conseil, ma fille, vous avez bien la star, vous avez star, ni la star, ni la vedette. Donc, il y a des noté. Vous c'est pour la carte internet, il y a un micro, comme le micro peut avoir 15 euros,
tokoma kuna banderaki babotika star mpo bokokoma ombengaka star bozala no bavi bastar bavivaka bavi na star akombaka voiture te star tambolaka te kesa tokozosomba biloko kesa todo ya mokangi suki te boto se trompaka te nga mama paradis nga kutu mama paradis tambola na ngai bamakala bamasina bakisasa tu nga mama paradis mama lola bino bobengaka bastar bobeta tolo franchement esopaka bino star bino papa kasi balanga basaka ndako na bino basi ate baba akobima nini akosala nini bastar abimaka te azobata moso abima azobata bayeba ye te yo ozobima otie poudre ebele olati mini otie tala bayeba yo nazoleka mibanga mostaka yo kutotula na yo kutotula batiako kate tula nzombo donge etula à suivre. Salut. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.